जो काहींचं नाम शिकायला फेरिले बेलू को इच्छा बहुत है चिकेन बिरियानी खायापी तो से पापा मो चिकेन बिरियानी नहीं आस पूरा लेग पीस बहुत बढ़िया टेस्ट आली बाबा बिरियानी तो मुझे तो मोर पूरा फुल एंजॉय करके खाऊँ तो बहुत दिन पर चिकेन बिरियानी खाऊँ कहीं जिते खाइले मतलब बिरियानी हूँ मोर पूरा फेवरेट तो जिते थर खाइले मत लगे मुझे बहुत दिन पर खाऊँ तो आली बाबा बिरियानीटा बहुत स्पेशल बिरियानी तो आपण जदि भी केते कोलकाता आसुँच केष्टपुर जो आली बाबा बिरियानी अच्छी गोटे थर खाई देखिए बहुत बढ़िया टेस्ट आउ दी पर तो पूरा फ्रेश होई थाए तो से मुझे आनी पूरा गरम थिला आउ बहुत बढ़िया होता सांगे सांगे बना होता मत तो बहुत भल लगे मुझे पूरा एंजॉय करके खाई केते छोट है माँ बढ़िया लगुच ना आ एटा 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 देखा एक टिपे देखा तो ओ माय गॉड केते छोटटा है छोट छुआंकर पेंसिल बॉक्स अलिया पकेया ना जखन पेंसिलटा काटबे और जे वेस्टेजटा थाकबे ओई दिए कत सुंदर लागছে এইটুকু কত আছে দাম ডুডু যখন আসবে ও বলবে আমি এটা নেব মানে নেব নাম লেখা নেই এখানে বারকোড ভিতরে আছে নাকি ভিতরে আছে নাকি না হলে 100 টাকা 99 99 কি কিউট খুব ভালো হয়েছে কিন্তু 99 তে এইগুলো আজ বৃষ্টি হবে ওটা আলাদা প্রাইস হবে বাজারে হবে বাবা খাইবো বড়া চিংগুলি আনবে নাকি চিংগুলি হ্যাঁ চিংগুলি কি খাইবো ও খাইবো চিংগুলি খাইবো চিকেন মাছ খাইবো চিংগুলি না আমি চিংগুলি খাইবো না চিংগুলি ও চিংগুলি খাইনি এরা ভাগো চিংগুলি না আমি খাইনি চিংগুলি খাও ନାଇଁ ତାରି ତ ସେଇଟା ଭଲ ଗ୍ଲାସ୍ କହିଥିଲା ଏଇଟା ତାର ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ କହିଥିଲା ହଁ ହଁ ଜୋତା ନା କେନେ ଜୋତା କାଇଁ ହାତ ଧରୁଛୁ ଅପନା ଜୋତା ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି ହଁ 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 ଓପା ମା ଚାଲି ତ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ ମାମା ତମେ କ'ଣ ନାଚିଲଣି ମାମା ମାମା এটা এমনি খাইবো মা এটা এমনি খাইবো তারপরে খাইবো জানা মেরে জানা মান बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे प्यार मेरा भूल है जिससे मेरा भूल हो सब तो भूल करी तो प्यार करके भूल कर देछु तागा गीत ला सब अरे की करवा गीत को छी कर तमु छी गीत को छी छी तोरा बोल छी तागा गीत तागा तेरा मेरा आने बात कुछ नहीं से आने बात ले लागवन था और देखे से गीतरा बोलिलो ये तेरा में ना मिलना कोई आने बात नहीं ये राधा और कृष्ण मिलना है सनम आउ थे ये कर लो अबे डुडू के ये बेस तेरा में ना मिलना ये तेरा में ना मिलना कोई आने बात कुछ नहीं ये राधा और कृष्ण मिलना है सनम आले कृष्ण ने हम तो देने कौन खाइले कृष्ण ना आउ पतली कमरिया कर दे है ना बॉडी को कोई तेरी से रोज 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 बॉडी को ना आओ निकला ନାଇଁ ସରଗ ପରିଟେ ହଁ ସରଗ ପରିଟେ ବୋଲ ସରଗ ପରିଟେ ମାମା वाले ସଇଲେ ସଇ ସରଗ ପରିଟେ ସରଗ ପରିଟେ ସରଗ ପରିଟେ ଶୁଣା ନା ତମେ ସେଇ ସରଗଟେ ଲାଗବ ନା ନା ସେ ସରଗ ପରିଟେ ଶୁଣା ନା ସାରିଟେ
ମୋ ଫଗୁଣ ସେଇଠି ବଇଛି ମୋ ଫଗୁଣ ବା ସେଇଠି ବଇଛି ଅଫିସରୁ ଆସିକି ମୋ ଫଗୁଣ ଏଇଠି ବଇଛି ମୋର ଏ ଫଗୁଣଟା ଆଇଲା ସିନା ତୁ ଆଇଲୁ ହଁ ଏ ଶୁଣୁ ତୁ କହିବୁ ତମେ ଆଜି ଦି ପରେ କ'ଣ ଖାଇଲ? ପାଞ୍ଚଟା ହେଇନି କାଲିର କଥା କହୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭେଣ୍ଡି ଝୋଳ କରିଛି ସେଟା ବି ବେସର ଦେଇକି ତ ମୋର ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭେଣ୍ଡି ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ବେସର ଦେଇକି କରିଛି ରେସିପିଟା ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଦେଇପାରିନି କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ଝୋଳ କରିବି ବେସର ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ସବୁକିଛି ମେନସନ୍ କରିଦେବି। ମୁଣ୍ଡ ସାରା ଏତେ ପ୍ରଜାପତି ଫୁଟିଛନ୍ତି ଧନ ଏ ଧନ ଏ ଧନ 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 ଅନା ଟିକେ କେତେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ନଣ୍ଡା ଏ ଡୁଡୁ ମା ଏ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ପ୍ରଜାପତି ଫୁଟିଛି ଧନ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ପ୍ରଜାପତି କିଏ ଫୁଟେଇଲା ଦିଦି ଦେଖା ଦେଖା ଟିକେ ସେ ହାତଟା ଟିକେ ଦେଖା ଏ କୁନି କୁନି ହାତରେ ଚୁଡ଼ି କିଏ ପିନ୍ଧିଛି କି କାଲି ସ୍କୁଲକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ହଁ କ'ଣ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇବ ଶନିବାର ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ ହଉ ହଉ କ'ଣ କହିବ ମୋର ପୋଛି ଦିଅ ମୋର ପୋଛି ଦିଅ ମୋର ପୋଛି ଦିଅ ମୋର ପୋଛି ଦିଅ ଲୁଡୁ ଲୁଡୁ ଏଠିକି ଆଇଲ ତମ ପ୍ରଜାପତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଏ ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡିର ଏତେ ପ୍ରଜାପତି ଏ ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ନାଣ୍ଡୁଲୁ ଗୋଟେ ପିଲା ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା କି ତା ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ନେଇଯାଇଛି ତାର ପିଙ୍କ କଲର୍ର ପରି ଡ୍ରେସ୍ ତ କାନ୍ଦି ବୋବେଇକି ତା ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ଧରିକି ଶୋଇଛି ବାବା କୋଳରେ ହେଲା କହୁଛି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ନେଇଯିବ ମୁଁ ଜମା ଦେବେନି ରାତି ସାରା ଧରିକି ଶୋଇଛି। ମୋ ଧନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପାନି ଫୁଲ କରୁଛ ସଜାଡ଼ିକି ରଖ ମୁଁ ପୁରେଇଲି ବାଇଆଣୀ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମୁଁ କାମ କରିଦେଉଛି ବାଇଆଣୀ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁଲି କ'ଣ କରୁଛି ହଁ ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଲି কোকোনাট থুয়া যা ମୁଁ ଅଛି
ଆସିଲୁ ହଁ 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 ରଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି 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 ସେଠି ନାହିଁ ଏଠି ଏଠି ବାସ୍ ହେଲା ଥାଉ ଆଉ ସେତକ ବାହାରେ ଥାଉ